Hello friends, today I will teach you most beautiful variation in Dadra Taal. It is also applied in three tal. Da, din, na, tin, na. धागे तेटे घेना ताके तेटे केना धागे तेटे घेना ताके तेटे केना. They will apply only middle finger. तेटे धागे धागे तेटे घेना ताके तेटे केना. Very simple. धाधी नाना तीना धाधी नाना तीना धागे तेटे घेना तेटे केना धागे तेटे घेना ताके तेटे केना धागे तेटे घेना ताके तेटे केना धागे तेटे घेना ताके तेटे केना. तेटे घेना तेटे घेना तेटे घेना धागे Different kinds of variation. Dadina natina dadina natina. So friends, if you
you like this kinds of variation in Dadra Taal, kindly put your comments and like my video. বন্ধুরা যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও সবই পেয়ে যাবেন। আজ এই পর্যন্ত, বাই।